ৰেল বাছেৰে বহিৰাজ্যৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভোটাৰ আহিছে অসমলৈ। অসমীয়া ভাষা ক'ব নোৱাৰা, নুবুজা, বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা সেই ভোটাৰসকলৰ বহুতেই নাজানে আকৌ সমষ্টিৰ নামো। ভোটাৰ তালিকাত নাম আছে তেওঁলোকৰ। অধিকাংশ হিন্দীভাষী ভোটাৰ আহিছে আকৌ উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ পৰা। আশংকা কৰা ধৰণেৰে এইবাৰ বহিৰাজ্যৰ ভোটাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় হ'ব নেকি অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত। চাওক এই প্ৰতিবেদন। ৰেলত ঠাই নাই, দবাভৰ্তি মানুহ আহিছে উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ পৰা। নামিছেহি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ষ্টেচনত। লক্ষ্য এটাই, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা। लखनऊ से ये पता नहीं कौन सा ट्रेन है। बहुत भीड़ है ट्रेन। हाँ, बहुत भीड़ है। कितना आदमी आया? ये कितना आदमी है पता नहीं है। आपका लखनऊ में आपका बूथ है? नहीं, लखनऊ में वोट नहीं है। लखनऊ में वोट होता तो यहाँ कहा गया तो वोट डालने के लिए। हाँ, यही आप कहाँ से आए? लखनऊ से आया। आप कहाँ जाएगा? हम जाएंगे हिला। हिला? हाँ, हिला वोट डालने के लिए। ছবিয়ে মিছা নকয়। এয়া চাওক বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এখন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। বহিবলৈ ঠাই নাই। চলন্ত ৰেলত ডবাৰ ভিতৰত প্ৰচণ্ড হেঁচা ঠেলা। ভোট দিবলৈ বুলি ইমান মানুহ আহিছে যে ৰেলত পানী এটুপিও পাবলৈ নাই। টয়লেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰচণ্ড হেঁচা ঠেলা আৰু গৰমত এটি শিশুসহ এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ দৰে ভয়ানক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। भीड़ तो रहेगा। लखनऊ में जितना था पूरा आ गया यहाँ वोट डालने के लिए। लखनऊ में आपका वोट है क्या? लखनऊ में काहे के लिए रहेगा? अगर वहाँ रहेगा तो यहाँ काहे के लाएंगे? केरिया भाड़ा लगा के, केरिया भाड़ा दे के थोड़ी ना लाया हमको वोट डालने के लिए। हम तो खुद आए हैं। असमी बोलना आता है? ये आसामी बोलना हमको नहीं आता, हमको हिंदी में आता है बस। आप असम का है? तो असम का नहीं है तो लखनऊ का है हम। तो असम का होकर आप असमी भाषा नहीं जानता? काहे के लिए जान पाएंगे? जब छोटा से लखनऊ चला गया तो यहाँ का भाषा कैसे समझ में आएंगे हमको? कितना साल से लखनऊ में गया? हमारा जो है 8 साल जब था तब गया हम लखनऊ में। कितना उम्र है? अब तो 30 साल के ऊपर चला गया होगा हमारा उम्र। तो आप असमी जानते नहीं? आसामी जानते हैं तो हमको बोलना नहीं आता है बस इतना है। वहाँ पे वोट है? लखनऊ में आपका अब इतना साल हो गया, वहाँ पे वोट है क्या आपका? नहीं। नहीं है। क्या बोलते हैं? कहाँ से आया? लखनऊ से। लखनऊ से? जी। कहाँ पे जाओगे? कहाँ पे जाएंगे? आसाम पे आए हैं। असम में? हाँ क्या वोट डालने? हाँ, वोटिंग के मामले में। हाँ, वोटिंग में? कहाँ वोट है आपका? हमारा आसाम में है। असम में कहाँ? कौन सा समष्टि में है? आसाम में समष्टि में है। वो फादर मदर ले गए थे वहीं पे, तो वहीं से हम सेट हुआ। वहाँ पे तो वोट है। वहाँ पे वोट है आपका? वहाँ पे क्यों वोट होगा? इतना साल से वहाँ पे वोट नहीं उठा वहाँ? अभी हमारा तो अगली बना है, हमारा वोट तो कहाँ से तो बनेगा? आपका आसामी आता ही नहीं है? नहीं आता है। असम में रहते आसामी भाषा नहीं आता है? कोशिश क्या भाषा आता है? आसामी जानता नहीं थोड़ा भी? जानते हैं थोड़ा बहुत। कहाँ आया है? अरे उतना क्लियर नहीं मतलब क्लियर नहीं आता, इसीलिए नहीं बोलते हैं। এয়া বৰপেটা ৰোড ষ্টেচন। নিশাৰ ভাগত ৰেলেৰে আহি ষ্টেচনটোত নামিছেহি হাজাৰ হাজাৰ লোক। ষ্টেচনটোত এক প্ৰকাৰে বীৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ পৰা অহা এই লোকসকলৰ দাবী। তেওঁলোকৰ ঘৰ অসমতে, পিছে অসমীয়া ক'ব নাজানে, বুজিও নাপায়। একাংশই আনকি অসমত ভোট আছে বুলি জানে, কিন্তু সমষ্টি কোনটো সেয়া নিশ্চিত নহয়। हावली जाएगा। हावली क्यों आया? वहाँ में हमारा घर है, वोट देने आया। वोट देने आया? हाँ, वोट देने के लिए। वहाँ क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी जो मिलता है वो करता है। 20-30 साल हो गया। वहाँ पे अभी बरपेटा वोट देने के लिए आप लोग आए? हाँ, पूरा परिवार आया है। বিৰোধীয়ে যি দাবী কৰি আহিছে, বহিৰাজ্যৰ ভোটাৰে অসমৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সলনি কৰিব বুলি যি আশংকা কৰা হৈছে, কাৰ্যত সেয়াই হ'বগৈ নেকি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত। 5ৰ পৰা 8 বছৰতে অসম এৰি যোৱা আৰু ইমান দিনৰ মূৰত ভোট দিবলৈ আহিছো বুলি দাবী কৰা এওঁলোক অসমৰ ভোটাৰ হয়নে? দিছপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ দাবী, কেৱল ৰেলেৰেই নহয়, বিহাৰৰ পৰা বহু লোকক বাছত অনা হৈছে। বিহাৰৰ বহুত বাছ আহিছে। আপোনালোকে বিহাৰত কি ঘটনা হ'ল দেখিছে, মহাৰাষ্ট্ৰত কি ঘটনা কৰিছে, হাৰিয়ানাত কি ঘটনা কৰিছে। একেটা মডেলেই তেওঁলোকে ইয়ালৈ লৈ আহিছে। আপোনালোকে নিজে, মই যদি মিছা কৈছোঁ, মোৰ ফেচবুকত মই যিটো লিখিছোঁ তাৰ তলত মই কমেণ্ট দিছোঁ, চাই লওক ইমানবোৰ বাছত মানুহ আহিছে। আমি 2-এগৰাকী বিহাৰী মহিলাক যেতিয়া কথা কৈছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কিয় আয়া, কিসনে আয়া পতা নে, মুখিয়া নে লেকে আয়া। ভিডিঅ' কৰিবলৈ লওঁতে চব পলাইছে। যদি ফুৰিবলৈ পৰ্যটনৰ কাৰণে আহিলেহেঁতেন পলোৱাৰ কি কথাটো আছিলে।
গতিকে এই কথাটো সকলোকে কৈছোঁ যে অসমখনত এই অপকৰ্ম আৰু অপসংস্কৃতি হ'বলৈ নিদিব। আমাৰ যাতে এজনো ভোটাৰ বিহাৰীয়ে আহি আমাৰ মৃত মানুহৰ, মোৰ দেউতা ঢুকালে, তেওঁৰ নামটো আছে, কাটিব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ মা জীৱিত, মাৰ নামটো ভৰাব নোৱাৰিলোঁ। মই কিমান বাৰ কমপ্লেইন দিছোঁ, কিমান বাৰ BLO ওচৰত গৈছোঁ, ৰিজেক্ট কৰি দিয়ে বোলে। এই অপসংস্কৃতি আমি নাইকিয়া কৰিম। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন, উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰৰ পৰা ভোট দিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে, কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে? অসমৰ ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান গৌৰৱ গগৈৰ। বাহিৰৰ প্ৰদেশৰ পৰা, যি মই আগতো কৈছোঁ, উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰ পৰা শ বিজেপি কৰ্মীখিনি এতিয়া আহি আমাৰ কংগ্ৰেছ, আমাৰ অসমৰ ভোটাৰ তালিকাৰ ভিতৰত নামখিনি সোমাই তেওঁলোকে কাইলৈ দুদিনৰ পিছত ভোটদান দিবলৈ বিচাৰে। এইটো আমি সহ্য কৰিম নেকি যে অসমৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশ, বিহাৰৰ পৰা বিজেপি কৰ্মীখিনি আহি আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰিত কৰিব? তো বৰ্ডাৰত আমাৰ পুলিচবোৰ চেকিং হৈছে নে নাই হোৱা? বাছত যিখিনি আহিছে, ট্ৰেইনত যে শ মানুহবোৰ যে আহিছে, তাৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে কিবা চেকিং হ'ব নে নহয়? নে অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আজি অসমৰ মানুহ নিৰ্ধাৰিত নকৰিব নেকি? সব আমাৰ ক্ষমতা আদানী আম্বানীক, সব আমাৰ মাটি আদানী আম্বানীক, সব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পইচা লুটিবলৈ বেলেগ ঠাইত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি কিনিবলৈ, তাৰ বাবে আমি অসমৰ ৰাইজে আমি শ্ৰমিকৰ দৰে আমি কষ্ট কৰি থাকিম নেকি? তো সেইকাৰণে সকলোকে সচেতন হৈ সজাগ হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম। আমি উভতি আহিছোঁ প্ৰাইম টাইমৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। এদিন নহয় এদিন কংগ্ৰেছৰ হাতত পৰিবই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেতিয়া ক্ষমা বিচাৰিলেও ক্ষমা কৰি দিয়া নহ'ব। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে জেললৈ যাবই লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এই দাবী কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। একেদিনাই আজি বিশ্বনাথ, কমলপুৰ আৰু গোলাঘাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰাই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কম্প্ৰমাইজড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বুলিও অভিহিত কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। জীৱন উবুৰিয়াই যি আছিল সকলোখিনি অসমকে দিলে জুবিন গাৰ্গে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমখনৰ পৰা লুটি পুতি ল'লে। আজিলৈ একোৱেই নিদিলে। জুবিন গাৰ্গৰ নাম লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেশৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা দি পুনৰ অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ। साधारण घर, और उनके परिवार ने मुझे कहा कि देखिए जो भी यहां आता था, जो भी आता था उसकी मदद जुबीन गर्ग जी करते थे। मतलब इस घर से बिना मदद के कोई नहीं वापस जा सकता था। उन्होंने असम को सिर्फ दिया, लिया कुछ नहीं। और दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर, वो सिर्फ असम से लेते हैं, सिर्फ लेते हैं और कुछ नहीं करते। বিশ্বনাথ, গোলাঘাট আৰু কমলপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ। প্ৰতিখন সভাতেই ৰাহুল গান্ধীৰ হুংকাৰ, এদিন নহয় এদিন কংগ্ৰেছৰ হাতত বন্দী হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীজন। ক্ষমা বিচাৰিলেও ক্ষমাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा।
और अगर असम में कोई ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ অসমখনক এটিএমৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী কম্প্ৰমাইজড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी एटीएम बना रखा है आपका। बैंक की मशीन होती है ना, उसमें एटीएम मशीन में कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं और फिर पैसा निकलता है ना, वही अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने और ये जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एटीएम बना रखा है आपका। जहां भी जमीन चाहिए, जहां भी चाहिए, अंबानी को चाहिए, अदानी को चाहिए, 1 मिनट में आपसे जमीन छीनकर कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको दे देते हैं। आज हिंदुस्तान अगर तेल खरीदना चाहे रूस से, ईरान से, किसी भी देश से, बिना अमेरिका के परमिशन से खरीद नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पकड़ा दी अमेरिका को, पूरा का पूरा डेटा पकड़ा दिया और अमेरिका को वायदा किया कि भाई हर साल 9 लाख, 9.5 लाख करोड़ रुपए माल मैं अमेरिका से खरीदूंगा। हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ गए, उनके जीरो हो गए। हमारा डेटा चला गया, कृषि चली गई, एनर्जी सिक्योरिटी चली गई। अमेरिका को क्या मिला? सब कुछ। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণকে ধৰি আন বহু প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাৰ বাবেও বিজেপিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने आपसे कहा था कि 6 कम्युनिटीज को वो एसटी स्टेटस देंगे। वो दिया उन्होंने? मिल गया आपको? कहा था 500 रुपए गैस सिलेंडर के देंगे, मिल गया? कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, मिल गया? टी गार्डन वर्कर्स से उन्होंने कहा था कि 350 रुपए हर दिन के उनको देंगे। पिछले चुनाव में बोला था। आपको कितना मिलता है? ইফালে কংগ্ৰেছ নেতাজনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গোৱালপাৰাত। ৰাহুল গান্ধী এটা পাগল হয়, দেখিলেই পাগল পাগল লাগে। রাহুল গান্ধী এটা পাগল হয়। তাৰ গভৰ্ণমেণ্ট দিল্লীতো নাই, দিছপুৰত নাই, সি কেনেকে জেলত ভৰাব? তাৰমানে তাৰ নটটো ঢিলা হয় নহয়? ই জেলত কোনদিনা যায় চিন্তা নাই, আকৌ কয় মোক জেলত ভৰাব। সি কি হয়? কৰবাত বিৰোধী পক্ষই জেলত ভৰাব পাৰে নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জেলত ভৰাই নে বিৰোধী পক্ষৰ নেতাই জেলত ভৰাই? কওক। তাৰমানে তাৰ ব্ৰেইনটোত ক্ৰেক আছে নে নাই? ৰাহুল গান্ধীক দেখিলে পাগল পাগল লাগে। আজি দাড়ি আছে, কালি দাড়ি নাই, কালি পায়জামা পিন্ধিছে, পৰহি জিন্স পিন্ধিছে, কি কৰি থাকে কোনো হিচাপে নাই। जो डरता नहीं है, ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম। वो चुप रहता अपना काम। শ্বাৰমান আলীৰ নিৰ্বাচনী সভাত অথন্তৰ। সভা চলি থকাৰ সময়তে ভাঙি পৰিল মঞ্চ। কলগাছিয়াত ভাষণ দি আছিল শ্বাৰমান আলী আহমেদে। ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই সংঘটিত হয় সেই অঘটন। টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীণত চাওক সেই দৃশ্য। সেয়া মঞ্চ তললৈ সম্পূৰ্ণৰূপে খহি পৰিছে। শ্বাৰমান আলীয়ে ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। তারা আছেন।